ବୟ ଅବଧୂତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ସରସ୍ୱତୀ ଉତ୍ସବ 2026 ସାହିତ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ସମାଜର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସହିତ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ହସ ଭରିଦିଏ। ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ବୟ ଅବଧୂତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 39ତମ ବାର୍ଷିକ ସରସ୍ୱତୀ ଉତ୍ସବରେ ବକ୍ତାମାନେ ଯୋଗଦେଇ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଭାକର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସ୍ଥପତି ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଆଦି ସାହିତ୍ୟ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ମଣିଷର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରଖିଯାଇଛି ତାହା ଆଜି ବି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହରାଇ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ମୁନିଋଷି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଆଦି ସାହିତ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆସିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଛାତ୍ର ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନସ ପଣ୍ଡା ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସମୟର ଚଳନ୍ତ ଇତିହାସ। ସବୁ ଯୁଗରେ ସମାଜର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର ବହନ କରିବା ସହିତ ମଣିଷ ସହଯାତ୍ରୀ ପରି ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ହସ ଭରି ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଦତ୍ତ ସାରଳା ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ କବି ପୀତାମ୍ବର ଦରାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାନପତ୍ର ପାଠ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ। କବିଶ୍ରୀ ତରାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଣିଷର ଜୀବନଧାରାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ନିକଟତର କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ କବି ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଓ ପ୍ରଶାସିକା ଲିପିକା ଦାସ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍ୱାଇଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଦେଶ ଗଠନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁକ୍ତ 3ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ଯୁକ୍ତ 2ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ବିବେକାନନ୍ଦ ସିଂ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ଅଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। डिग्री कलारे बा आर्ट्सरे सातटी सब्जेक्ट रे ऑनर्स होइथिबा बेले विज्ञान रे 6टी विभाग रे ऑनर्स रहिछि एवं प्राय 10,000 छात्र छात्री अध्ययन करछन्ति। केवल ये अंचल रे वर्तमान सरकार के नियम अनुसार ओडिशा विभिन्न अंचल ओडिशा कटक जगतसिंहपुर पारादीप केन्द्रापड़ा विभिन्न अंचल छात्र छात्री मैंने आसी अध्ययन कर छात्र छात्री मान जीवन गढ़ा आमर अतिथि माने बहु उपदेशात्मक वक्तव्य रखिंट पुणी थे धन्यवाद ज्ञापन कर कलेज को मत पीताम्बर कहते आप सुधा ये कलेज आरंभ करदे। मुख्य अतिथि श्री सुदर्शन पद्म विभूषण श्री सुदर्शन साहू विश्वविख्यात जन स्थपति शिल्पी बहु ख्यातनामा जड़े शिल्पी भाव परिचित सारा विश्व मुझे आज आम कलेज सारा सदस्य को स्वागत करुच्ची पद्म विभूषण श्री सुदर्शन साहू महोदय एवं सम्मानित अतिथि श्रीयुक्त मनोहर महापात्र वरिष्ठ प्रशासक कवि और साहित्यिक साहित्य और कवित्व पटांतर नहीं से जड़े बय अवधूत महाविद्यालय वार्षिक उत्सव ये उत्सव मो एक स्मरणीय उत्सव। विगत 40 वर्ष भितर
যেতে যেতে উৎসবে যোগ দিয়েছি, নিজ সপক্ষে প্রশংসা শুনেছি এবং মোর কাব্য কবিতা ভাবে আলোচনা অন্য মুহূর্ত আনিছি। কিন্তু আজি এই 40 বর্ষ ভিতরে বায়া অবধূত মহাবিদ্যালয়ের সম্মান ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସମ୍ମାନ ମୋ ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ହାଡ଼ ଚିପୁଡ଼ି ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି, ହାଡ଼ ଚିପୁଡ଼ି ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଯିଏ ଏଠି ମାଟି ପକାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏଠି संकल्पर शाखा प्रशाखा मेरी से देवालय बदल हाईएस्ट गैलेंडर अवार्ड कहा को पदवी को पुरस्कार भावुची हम पिला जानी भारत रत्न किंतु दुर्भाग्य आम ओडिशा बानी पर्यंत भारत रत्न के पाई ना किंतु आम प्रचेषा भाग आज आम संभव है भारत वर्षर श्रेष्ठ संतान पद्म विभूषण उत्कल रत्न कलिंग रत्न श्रीयुक्त सुदर्शन साहू आम सब सामिल होती आम माटी पवित्र होती कारण मुझे गोटे कथा कहूँ चाहे 40 बसंत आज अतिक्रम कर महाविद्यालय ये 40 बसंत अतिक्रम कर 1987 मसीह 2026 मसीहा कि कौन पद्मश्री पाद पद्म पड़ी ना ये पद पड़ी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति ये पद पड़ी आम जानते भारतीय गणतंत्र जननी मंदिर लोकसभा बाचस्पति गणतंत्र ये पद पड़ी महामहिम राज्यपाल किंतु पद पड़ी ना गोटे अधूरा पड़ी पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्तित्व आज पूर्ण कर प्रतिष्ठान पदे तेणु प्रथम श्रीयुक्त सुदर्शन साहू जे कि भारत माता योग्य संतान किपरि भाव स्वागत मो गाँव हूँ पायल मो बापा ये पाठ पढ़ुले कोल्डन हाई स्कूल में मो गाँ संगे बहुत जड़ित ये रास्ता में बहुत परिचित पाइके बहुत बड़ गाधे ये आसी छोट बड़े मैंने तुम जो छोट था जमी खेलुल मुझे आसी दौड़ी खेलुली रज और दशहरा कटुल आम गाँव में मतलब गाँव को मुझे बहुत भल पाए आम मानने मो मिस्टर कथा कहले गोटे पुण्यंचल बहुत बड़ा अनुष्ठान अच्छी से सारा 3टा जिले से कार्य कर अनुष्ठान मुख्य बंध तार अच्छी मो माँ मो माटी मैंने मो माटी को प्रथम गाँव को करी कहीं मुझे प्रथम मो आसपास वाला प्रथम अध्यापिका थी नीराजपुर डीओडी कॉलेज से मुझे ओएस पाइली तेणु बदल है मो बापा ओएस अफसर थे से खाली ओएस तो थे साहित्यिक जहाँ मौसा कहले ये समस्ते जमी मत लगुच बहुत बड़ निजर जनाशुना बोली मुझे ओएस पाइली मोर प्रथम बदल पाइला बापा मत प्रथम कहले से डायरेक्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन थे सब नायक सार मतलब हियर कमिटी थे से कहले अच्छा बड़ भाई कहले झील कौटी की बदल हम भुवनेश्वर रहा ना पारादीप रहा विद्यार्थी हम से बहुत चिंता गाँव तेणु से गोटे छोटा था पिला तुमको कहना चाहती तुम मैंने बड़ हम आ सब से कथा भाव केमी प्रथम आम जो पाठ देते तार उन्नति करवा सारा भारत में प्रथम छात्र अर्जन कर साहित्य अनुष्ठान सारा साहित्य संस्कृत प्रतिष्ठित समाप्ति ये अनुष्ठान खाली ये अनुष्ठान नहीं अनेक अनुष्ठान मुख्य प्रधान इंजीनियर डॉक्टर प्रभाकर स्वाई महोदय ये उच्चतर उद्घाटक मुख्य अतिथि अंतर्जातीय ख्याति संपन्न स्थपति शिल्पी पद्म विभूषण श्रीयुक्त सुदर्शन साहू महोदय स्थापत्य गोटे प्रश्न आसे जे भल लोक मैंने एवं क्यों थे कौन करुले तो तत्काल यार उत्तर आसे कि भल लोक हुए देवालय थे मंदिर में
এবং অজান হয়ে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করুথিবে, সংসারের মঙ্গল কামনা করুথিবে, জগতের মঙ্গল বিধান ପାଇଁ কামনা করুথিবে, প্রার্থনা করুথিবে এবং ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲୋକ ଥିବେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ ପକାଇଥିବେ ବେକରେ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ନିରାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବେ ଏବଂ এই যে দুই আলয় চিকিৎসালয় ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବାଳୟ ଦୁଇଟା ଆଳୟ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ এই ଆଳୟଟି ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଏଠି ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରୁଥିବେ, ଜ୍ଞାନ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବିନିମୟ କରୁଥିବେ। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ପରମ ସୁଯୋଗ ଯେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ମେଳରେ, କିଛି ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ମେଳରେ, କିଛି ଭଲ ମଣିଷଙ୍କ ମେଳରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡାକିବାକୁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद भिक्षा करी एवं स्त्री इंजीनियर लेखक एवं सारस्वत जो विभव अधिकारी प्रभाकर स्वयं विलंब निवेदन से मत आज निमंत्रण कर धन्यवाद जनाऊँगी। भाइया अवधूत कॉलेज सारा कॉलेज जहाँ गोटे विराट बड़ अनुष्ठान आज देखा पाइली तार पूर्व विषय वस्तु सुदीपेन्द्र मान शुणी प्रभाकर बाबू बहुत थर कहते किभली भाव में कॉलेज प्रतिष्ठा है तेणु मचा सीना अतिथि मान यथा मान सम्मान करुच्ची मंच तले समस्त सुदीपेन्द्र और छात्र छात्री मान कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। जो सारस्वत सभा सभाକୁ ଯାଉଛି ତାର ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଯଶସ୍ୱୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାତ୍ର ଜଣେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ। ମୋର ଗ୍ରାମ ହେଲା କୋଣାର୍କ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଦାଦ ହିସାବରେ ସେଇ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାକୁ ମୋର ନିଜର ପରିବାର ପରିପୋଷଣ ପାଇଁ କରି ଆସୁଛି। এই কলা দ্বাদশ শতাব্দী আগরে মধ্যে ଥିଲା, কিন্তু রাজা মহারাজা মানଙ୍କର जो सहयोगे यही भास्कर्य कला आज ब्लॉक पटरा हिसाब से कोणार्क को समस्त सप्ताश्चर्य मत आसी था किंतु आम से कम्युनिकेशन सुविधा नाला से ठीक भाव प्रदर्शित कर पार नथिले एणु सप्ताश्चर्य बाद दिया मत अष्टाश्चर्य भितर आम निश्चित भाव अच्छी लामान्य आपण जानवा चाहूँगी ये जो भास्कर्य कला आपण पढ़े जो छात्र छात्री माने साहित्य पढ़ुंट साइंस पढ़ुंट इंजीनियरिंग। तिरतोल रंजन कुमार मल्लिक रिपोर्ट न्यूज उपांत खबर।